Pulau Guimaras di Filipina kembali dipadati ribuan wisatawan dalam perayaan Festival Manggahan 2026. Festival budaya dan kuliner yang terkenal dengan mangga termanis di dunia. Suasana festival berlangsung meriah dengan parade tarian jalanan penuh warna, musik tradisional, serta berbagai atraksi budaya yang memikat perhatian pengunjung lokal maupun wisatawan mancanegara. Salah satu acara paling ditunggu adalah Mango Eat All You Can, di mana peserta bisa menikmati mangga Guimaras sepuasnya selama 30 menit hanya dengan 100 peso Filipina. Tahun ini, panitia menyediakan sekitar 18 ton mangga untuk dinikmati selama festival berlangsung. Wisatawan memuji rasa manis khas mangga Guimaras dan keramahan warga setempat yang membuat festival ini selalu ramai setiap tahun. Festival Manggahan sendiri merupakan agenda tahunan yang merayakan kekayaan budaya dan hasil pertanian Guimaras. Mangga Guimaras bahkan pernah diakui Guinness World Records sebagai mangga termanis di dunia pada tahun 1995. In the Philippines, sir, marami namang mangga eh. But then Guimaras, sir, is considered as the sweetest mango because of their geographical condition. Alright, on behalf of our Congressman Leonardo J.C. I open the floor. So please do find your bottom seats. Okay, so please be careful. Welcome to Manggahan Festival. Welcome to the Mango Eat All You Can. Kaway-kaway naman dyan. Grabe si Sir Ken man, am I right? Okay, sir, go! Please be responsible of your leftovers. Our sir. Kapwa na bisa. Ito sila, panglawa, grabe. Oo. May brahma namin na sabihan kay moisturizer na sa pagmahamot ka. Diba? 5. Okay, you want more? No. You want to beat the record? Ay, hindi. Okay, so enjoy. For them to beat the record, they must eat 26. Namit, very good. Balik-balikan namin ang manggahan dahil napakasarap ng mangga sa Guimaras. It's so sweet and the people here are nice, cool, and friendly. Pagkatapos yung lugar kasi tahimik. Manggahan Festival, so pretty and beautiful place sir. Kag nami siya bala nami sa mga tao nga gituan kag favorite place ang tanan kag mas isa pa mas namit ang ilang nga paho the best gid sa amo na sa mga bako sa Manggahan Festival. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.